ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅସନବଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଚମ୍ପାଚର ପଞ୍ଚାୟତର ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅସନାବଣି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପ୍ରକାଶେ ଅସନବଣି ଗ୍ରାମରେ 230 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସବୁଦିନ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ମାନେ ପିଲାଦିନେ କାଦୁଅ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରେଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ଅସନବଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଲୋକେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ବୁଝାସୁଝାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫେରିଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ବିକାଶ କରିଦେଇଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅସନବଣି ଭଳି ଗ୍ରାମରେ ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିକଟସ୍ଥ କେଶଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତି ଆସି ଅସନବଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କାଟି ଜବରଦସ୍ତ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଚାଷ ଜମି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେଶଡିଆ ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ସବୁ କାଟିକି ସେମାନେ ଘର କରି ସାରିଲାନି। ଆମର ଚାଷ କରାହେଉଥିଲା ବିଲଟା, ସେମାନେ ହିଡ଼ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ବିଲ ଭାଗ କରିବି ନା କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଂଘରେ କାମ କରିକି ସବୁ ଆମର ବିଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ହିଡ଼ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାର ହଁ 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 କହିକି ସେମାନେ ତ ଏତିକି ଦିନ ହଁ ହଁ ମାରି ମାରି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଏଫଓ କରଞ୍ଜିଆ ମଲଢିଆ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। जोटाकि आम असनबणीर बहुत दिन धरी आम दाबी था, जोटाकि केनाल हेडर जो रास्ता आसी बर्तमान सुधा से रास्तार काम किसी होनी। से जो रास्तार डिस्प्यूट अच्छी से आम ऑफिसर को बहुत थर जनईचे लेखा माध्यम देखा भी बंद करते कि कौन सी कथा शुणु ना। जिते आम बर्तमान भोट बर्जन जो कहले से आज आसी आज कहले जे करदेवा, किंतु आमको साटिस्फाइड लगलानी जोटा कि जो कहले कथा गुड़ा करदेवा कहले, किंतु ये प्रतिश्रुति आगु भी देती किंतु आज पर्यंत करूना। से आम चाहूँ जे से असनबणी जो रास्ताटा आम एनआरजीएस भी अप्रुवाल करें, किंतु कार्यकारी आज पर्यंत होनी, जोटा कि सिक्योर अप्रुवाल होनी। से आम चाहूँ से रास्ता तुरंत काम हेल्ले आम असनबणी ग्रामवासी बहुत उपकृत हे। एवं तांकर जो आउ गोटे दाबी अच्छी से जंगल जमी दीर्घ वर्ष धरी से दाबी चाष कर आसुले। बर्तमान से न्यू केशडियार लोक आसी जोटा कि एमानकर जोटा चाष करते से अख्तियार करुँच। से बाबद से डीएफओ और रेंजर को भी जनई, किंतु आज पर्यंत कौन समाधान हो पारे। से आम चाहूँ से समस्यार समाधान हो, समाधान हेल्ले आम आम आईन अनुसार आम चलवा। एठी तहसीलदार आसीथिले जे हमर दाबी थिला एठी हमर असनबणी रास्ता को रास्ता नहीं, केनाल हिडा जदि अच्छी सेटारे हमको रास्ता देनाती, जहाँ फल वर्षा दिन बहुत कादो पचपच हो। स्कूल को छुआ मैंने जापारूना। सार मैंने जदि स्कूल को आसुँच गाड़ी छाड़ी पड़े आसुँच, चली चली आसुँच। आउ जहाँ रोगी हेले कि पेसेंट हेले से खटिया बोहिकी नि जाउची। ये सब प्रॉब्लम रोची बहुत दिन रो दाबी हला पर्यंत एपर्यंत रास्ता काम हो पारुनी। से आज आम बसीचे मीटिंग करकी। कौन समस्या अच्छी? आ समस्या तो अच्छी जंगल बाहर आसिके लोक जंगल जमी आमर अख्तियार कर नहीं जंगल काटुंट या सब अच्छी। से जन डीएफओ को फॉरेस्ट सार को जन रेंजर को जन से कौन कहते से कहले तो बहुत दिन देखा देखा कहीकि रहीगले। आउ कहते इना हम ना इलेक्शन सरले देखा बोलिकी रहीगली। करंजियारू बसंत कुमार सोरेन को रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।